Parang, shit. Ay! LU in the house. Look at each other. Quezon Province, Austria. We have people from Austria. Guys, ang traffic. Konti na lang po. 6.4. Sabay pa tayo eh. Ano? Sabi niya 6.3. Sino sabi? Ito. Sino nagsabi? Si Kikay. Si Kiki. Pampanga, sarap ng pagkain. Wow! Hi, Corgi. Hi, cutie, cutie, cookie. Paliwag, Bulacan. Hello, mga idol. Good morning, Hello Rosario. po. Hi, Rosario. Quezon Province, Austria. We have people from Austria. Guys, ang traffic. Konti na lang po. 6.4. Sabay pa tayo eh. Ano? Sabi niya 6.3. Sino sabi? Ito. Sino nagsabi? Si Kikay. Si Kiki. Pampanga, sarap ng pagkain. Wow! Hi, Corgi. Hi, cutie, cutie, cookie. Paliwag, Bulacan. Hello, mga idol. Good morning, Hello Rosario. po. Hi, Rosario. Cavite. Pangasinan. Pangasinan. Traffic. Ay, may nagbagsak ah. Oo nga, Corgi. It's so cute. We're so busy. Yeah. God. Pwede i-landscape? Pagod na din ako dyan eh. Sabi, ang sakit kaya ng... So yan mga my love. Meron na. Loud and clear. Woo! Pampanga, sarap ng pagkain. Wow! Ano pa? Q&A go! So, ayun, nasagot na po niya. Grabe ka, kung maganyan, bad yan. Ay! Pangasinan in the house. Ayan o. Ano? Ganyan. Ilang minutes ba? 7? Oh my God, 20 minutes. LU in the house. Look at each other. Quezon Province, Austria. We have people from Austria. Guys, ang traffic. Konti na lang po. 6.4. Sabay pa tayo eh. Ano? Sabi niya 6.3. Sino sabi? Ito. Sino nagsabi? Si Kikay. Si Kiki. Pampanga, sarap ng pagkain. Wow! Hi, Corgi. Hi, cutie, cutie, cookie. Paliwag, Bulacan. Hello, mga idol. Good morning, Hello Rosario. po. Hi, Rosario. Cavite. Pangasinan. Pangasinan. Traffic. Parang, shit. Ay! LU in the house. Look at each other. Quezon Province, Austria. We have people from Austria. Guys, ang traffic. Konti na lang po. 6.4. Sabay pa tayo eh. Ano? Sabi niya 6.3. Sino sabi? Ito. Sino nagsabi? Si Kikay. Si Kiki. Pampanga, sarap ng pagkain. Wow!
Corgi. Hi, cutie, cutie, cookie. Paliwag, Bulacan. Hello mga idol. Good morning, Hello po. Rosario. Hi, Rosario.